सो नाउ आई एम हैविंग माई एक्चुअल ब्रेकफास्ट। ये हम लोग कल गए थे डोसा खाने, तो उसका लेफ़्ट ओवर है, मुझे बहुत पसंद है, तो फिर मैंने सोचा कि यही खाती हूँ। यप। ये भी हाय। हाय। हाँ ये जीजू अच्छा। Jesu no ancora non prego il pesco con una giacca. Papà? Yes, Jesu. هذا هو نداء دقيق لضيوفنا الكرام المسلمين على أحدث طيران عربية E5 3 توجه فورا إلى بوابة رقم 21.
على متن رحلة طيران الهند AI 926 إلى نيودلهي. يرجى من جميع الركاب التوجه فورا للصعود. This is the final warning call for passengers traveling Wizz Air Flight W6229. Okay, so now we are going to drink this Spanish latte. Wow. It's good. Mommy? Please proceed immediately to gate MU1. هذا استعداد للوجود الكرام المتجهين على رحلة Wow, very nice. Mama? But now? Mama? Ladies and gentlemen, Wow, Isa! How did you learn this? How did you learn this? Yay! Good girl!
Hazel, Daddy wants to play. Rain, rain, go. अच्छा बच्चे वाला लगाओ ना जो मेरा इंजू भी एंजॉय कर सके मामा